आज 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुण्यतिथी. ह्या निमतान देशान जायते लोक दान धर्म करतात. रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान. आज नुरवी हॉलिडे हांच्या जोड पालवान वाटारेश्वर क्लब दे सांतिनेजच्या तरणाट्यांनी ओरियन प्रीमियर बिझनेस हॉटेलान रक्तदान शिबीर घडोवन हाडले. गेली 8 वर्सां वाटारेश्वर क्लब रक्तदान शिबीर आयोजित करता. आणि सगळ्यात बरी गजाल म्हणजे ह्या क्लबाच्या तरणाट्यांनी फकत हे शिबीर आयोजित करूं ना, तर स्वता रक्तदान करून हेरांक प्रोत्साहित केला. हाकाच लागून आज तांकां बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. जवळ जवळ 30 ते 35 लोकांनी रक्तदान केले. ह्या वेळार डॉक्टर पाश्कॉल आणि तांचे सहकारी हजर आशिल्ले. डॉक्टर पाश्कॉल हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण रक्तदान करपाक उण्यान उणी 18 पिराय आनी हिमोग्लोबीन 12.5 ग्रॅम्स पर डेसिलिटर आसपाक जाय. रक्तदान केल्ल्यान आरोग्य बरें उरता, रोग प्रतिकार शक्ती वाडटा, बाकीची दुयेंसाय जावपाक पावना. चला तर ह्या शिबिराचेर मारुया एक नजर. My name is Danisha Fernandez. माझे नाव अजय नाईक. माझे नाव ॲरन डिसोजा. हाय, आम्ही वाटारेश्वर क्लब दे सांतिनेज. आम्ही एव्हरी इयर ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करता. ब्लड डोनेशन जाऊन सुद्धा आम्ही बाकीचे कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज सच एज दहीहंडा, क्रिसमस, होली, दिवाळी सेलिब्रेशन आसूं जे इव्हेंट आमच्या गोंयांत जाता तितले आमी करता. स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज आमी आमच्या फुटबॉलान पार्टिसिपेट करता, क्रिकेट पार्टिसिपेट करता. सगळ्यात आमचो एक म्हणटा तो एक मोलाचो वांटो आसा. This year we are also doing a health camp with the blood donation camp. We are collaborating with Antilla Healthcare and Pathkind Lab for the health checkup. And like every year for the past 8 years, GMC has been collaborating with us for the blood donation camp. And it's a very good initiative. I think everyone comes here once a year and helps everyone. We do something good towards the community. I think I'm grateful and thankful to each and everyone in our community and also our friend circle who make sure to take their time out and come here. So one of the reasons why we came up with having the blood donation camp is because one of the boys or one of the elderly, they needed blood and the blood was not available. Hence they started this initiative to ensure that tomorrow someone else is in need of blood and they get the blood. माझे नाव राहुल सावंत देसाई. आम्ही सांतिनेज रावता. क्लबान टोटल 35 मेंबर आहोत. ते प्लस 35 मेंबर जी फॅमिली मेंबर सगळी आमकां फूल सपोर्ट करता. आनी असो आता वार्षिक आमचो असो सक्सेसफूल आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करता. आम्ही क्लब भुरग्यांनीच उबो केल्लो आमच्या व्हडल्यांचो सपोर्ट घेवन आनी तो त्यांच्या सपोर्ट अजून खूब बरो चलता आनी असोच फुडें चलचो हे मागणी. थँक्यू. गौरीश आनंद चोपडेकर. ओके, तुम्ही केन्नाच्यान ब्लड दिवपाक लागल्या? मोर दॅन 10 years. आणि 15 वर्सां. फर्स्ट टाइम खंय दिल्ले? बांबोले. आणि 3 वर्सां कंटिन्यू 6 मंथान बांबोळेच दिले. ओके. आनी हांगा इथे आतां क्लबाक कंटिन्यू आहा. तुम्ही 6 मंथ्सान दिता? स्टार्टींग दिता. मदीं आतां हे 8 years जाले हांगाच दितात. हय, पण हां ओके. कित्याक लागून दिता तुमी? कितें दिसलें तुमकां कित्याक लागून ब्लड डोनेट करीचे? फर्स्ट टायम बेनिफीट कितें आहा तें बांबोले दिले पळय तेन्नाच कळ्ळें की स्वताकूय बरें न्यू ब्लड जाता. मेन लायट दिसता आनी लोकांक पावता म्हणून लोकांकूय यूज जाता. त्या खातीर दिवपाक स्टार्ट केलें. आनी मागीर कशें दिसता ब्लड दिलें काय? सारकें लायट दिसता. एक 2-3 दीस तर नवें कितें तरी बॉडीन हे जाल्यार एनर्जी जाता. ओके. आनी तुमकां अशें फोन बीन येतात मागीर कोणाचे ब्लड जाय म्हणून? मदीं पूण आतां पयलीं खूब येताले स्टार्टींग 10 वर्सां पयलीं. आतां सगळेच जाण अवेरनेस जाला ब्लड बँक सगळेच जाण वयता पूण कमी येता. फक्त रॅर कोणाच्या Thank you. I'm Dr. Pascal, medical officer at Blood Bank, GMC. It's a good thing that every year
this hotel in collaboration with Koteshwar Club Santinese is organizing this blood donation camp, and every year we get good response. So far I think around 30 people have donated and more will be added soon. And it's a good thing that we are getting new donors, voluntary donors. Last year we got very good response, 50 plus, and this time also we expect the same. Donors must donate blood because, as you know, in GMC there is shortage of blood. It happens because there are so many accident cases are on rise. Then gynec people, patient PPH, postpartum hemorrhage, then even for cancer patient requires, even heart transplants or heart surgeries requires blood. So that's why people have to donate at least, male can donate at least 4 times in a year. So out of 4 times, at least they must donate at least once or twice in a year. And female can actually donate 3 times in a year. So they must continue donating the blood. Thank you. Blood donation camp last 8 years. Koteshwar Sports Club. आमचे भुरगे सगळे सगळे आमी बरे डोनेशन सगळ्यांक कोणाक मेळटा ताका हेल्प करतात. ब्लड कोणाक जाय तांकां कोणाक जाणट्यांक ते फुडें आमी सगळे आपले भुरगे सगळे. कितली वर्सां जाली ब्लड डोनेशन? 8 वर्सां लास्ट इयर 8 years. Thank you. Basically, our club is a very helpful club. Every year they organize something or the other. Every year we have this blood donation in the month of December, Christmas season. And all these boys are very helpful. Whenever they require, anybody requires help, they are always there. So we thought of doing something for the community, helping others who are in need.